Isor wa gentang napang. Mula napang daripada remak ajan silake. Muntar kemantan roy pasang kapi api Allah jek pe pina tegay ngak karnaval. Oning dong kerbungu beteng. Bokong pala tawring tantem kemukan acem ro. Muntar kemantan ratin ke pasar ratin. Keng muni ro mai ngak tintetin. Mun la jenu sidan ngak makin haram kan telu hari tak mandi sekali. Sayang kuy tertahun petong bolor, wape kepe ngalobeng. Beda buk. Tak balik je buk. Sampai mun keluar ke lampi saya agak buka matau betes matau pokang. Aneh mau tidung ben lagi dengan kuy celana levis. Lagi nasi muka sampai subuh tak mari. Tak balik. Muntar keluar jo pasang seret-seret dulu kapi. Saya tutup bro lo. Benih ketat saya tutup. Mun keluar pasang ngak jua. Mun eroma buk. Saya agak buka dua sepid di ereng sepid di ada juang kuy jua. Cak tak balik kering dina dia. Mun tidung ben lagi nasi la levisan ki bederantai ya kak. Salah rantai ki igembok egelu. Aduh lagi nasi muka senyari kunci na ducem tak temu. Aduh eko. Tekni setelah dibuk lagi dari buk mari coba dia buk. Yang jak punya tak balik makin deh kak. Nikah gorib aneh kayak pun kanjeng Nabi. Dereng laki sampian mun entar ke pasar nemu reng bini ke lampion pah lebur sampian. Bi kanjeng Nabi esoro pleman ka compoong karena saya compoong pade ben saya pasar ju esena kak. Mun tak percaya je banding aki. Puji hahaha kok. Dah hadis sesani kelakar. Bur pleman saya compoong pade persis. Karo lain bedetok. Mun tak percaya coba banding aki. Banding aki yang kuku udah sebut duduk ini. Pahetai, dan saya pasal mau jelek. Kiyo ko rabi ko itu. Ta'alake andi anak hadirin. Alhamdulillah. Penggalan makin lebih banyak sini Siti Maryam ni. Penggalan. Compok gula kan. Telok di bari ngabaru. Ta'alake ngandung. Tanya aki, mi ngandung lecet ta'alake. Nang tenang senyempit. Tahu kak ngarangkok ni Siti Maryam kok. Wajan malaikat campur pura colon ngarai kok. Oh ini kayak Benggalan. Mun esok tere kan bulambok. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru badan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Haji Khalil Kawakib dak selerana badan kaula amul jaki badan kaula takzimi ajunan semulja Kiai Haji Khatibul Umam juga badan kaula amul jaki ajunan Kiai Haji Ahmad Rashidi, ajunan Kiai Haji Abdul Razak, ajunan Kiai Haji Ilyas, ajunan Kiai Haji Abdul Hamid, ajunan Kiai Haji Abdul Rafiq,
ben seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut seteja satu persatu asma ajunan karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa ajunan Bapak Suhanto selaku pemangku Tisa Saudara, terjukan tak galib ajunan Bapak Syamsul Arifin senyepoe dusun Sereh, ben sateja jajaran aparatur Tisa sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Panitia penyelenggara pengajian umum yang diadakan oleh remaja Masjid Jam'ul Aqsa yang dikoordinatori oleh Bapak Sunardi, ben sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid Jam'ul Aqsa sehadir dak seteja ajunan peten kaula amul jaki ban peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah ngereng kaula ban ajunan amuci ban asyukur kesempatan samangken kaula ban ajunan bi Allah takdir alengki apolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala qataat. Itu lima Allah Subhanahu wa taala ikik di masjid acara pengajian sekelak sareng kata penyambut sebutaki raudhatun min riyadil jinan. Asareng kalaban wali-walina Allah ikik dinto para alim para ulama. Semoga paling kian asareng apolong kaulaban ajunan saat mangken sereh kak dinto tetia perantara kaula ben ajunan bi Allah pakun papolong sampai ke akhirat dalam keadaan selamat, dalam keadaan teka hajat kenging ridha epon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula sareng pada ajunan sehadir termasuk dari kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ada salah satu hadis baginda Rasul tabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setebu kak dinto etoles pole sareng Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad katipana tabuna Gusti Kanjeng Nabi atabu sagak dinto sittatu asya bada menem perkara hadirin hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah bada menem perkara cepon Gusti Kanjeng Nabi semenem kak dintoh gharibatun asing semenem kak dintoh aneh. Imam Nawawi memberi penjelasan ay ba'idatun anil munasabah semenem kak dinto tak pantes, semenem kak dinto tak cocok fi sittati mawadi'ah mana bisa menem kak dinto apolong kelaben 6 perkara selain bada pereng menem kak dinto mun papolong ben menem selain bi Kanjeng Nabi ete buaki aneh, ete buaki ni benian bahkan nafseren gharibah. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan ay ba'idatun anil munasabah tak pantas tak cocok mana bi menem kak dinto apolong kelaben 6 perkara.
Panapaan semenem sepertama kanjing Nabi adabu al masjidu gharibun, masjid kak dinto aneh, masjid kak dinto tak pantas, masjid kak dinto jauh dari kata pantas. Ketika masjid kak dinto fi manzili qaumin la yusalluna fihi, masjid kak dinto bekal asing, masjid bekal tak pantas, bahkan masjid kak dinto ba'idatun anil munasabah. Ketika masjid kak dinto apolong ben situng kaum sekaum kak dinto tak toman abejengan ke masjid. Insyaallah mun isreh abejeng ke masjid kapi Jumatan bang kisah penting entar magi Jumatan lagi kak tak usah bahas bejeng ngajak makin pengajian entar kapi ngak nikah mungkin apa ki kenapa boleh bejeng sewajib secara syariat pengajian makin ajunan bisa entar kapi malah berberkat ngalak telur arya. Artinya kau leben ajunan mun urusan ibadah ben masjid kak dinto tak bisa epesa egi dah bangki. Jadi saya akan ada hadis ni ke beni orang sereh beni orang saudara ni ke orang jauh ibarat nggih dak bara ampunten roh ubara mau kalau iko masjid tak ibajengin hadirin. Bada situng hadis etoles sareng Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin jawabuna kanjing Nabi sagak dintoh la taqumus saah hatta yatabahan nas fil masajid, tak kira terjadi kiamat sampai yatabahan nas fil masajid, sampai manusia sagak dintoh cunget-cungan cungjak rajaan cung tenggen-tengan agabai masjid. Dalam kitab Dalilul Falihin ejlasaki sekelero ni kebeni abangun masjid tapi masjid tak epa legah masjid tak epa raja keng si abejeng tade muni kantukan punten nikah sebenarnya koborok ki muni kanto alhamdulillah bi Allah menteri epa istiqomah amin bi Allah menteri epa semua ke masjid amin. Dan gula ingat ka pesena almarhum Kesattar dimin Kesattar ketika pengajian sering ada bu senikah tore pas emak ke masjid pas emak tinggal make tak apa aja ngakur semak pola pok capok ikan rempak elekai ni kada bu nak Kesattar lamba ya balik surah bejeng cek sengkane je nendeng boy kek nyelekek pola ikan rempak elek ni kan debu nak Kesattar. Tapi kiamat itu hanya akan terjadi kalau manusia sudah menjauh dari masjid. Manusia ampun tak ngurus masjid, manusia ampun tak ngudi masjid. Mangkan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah angin pastena orang-orang saya bangun masjid abangun masjid ni kacepon ahli tafsir berdua ada al-imarah hissan ada al-imarah maknan beda abangun masjid secara kenyataan beda abangun masjid secara maknawi tak secara kenyataan. Napa saya kocak abangun masjid secara kenyataan beda tembok, beda petah, beda semin masjid bangun sampian nyumpeng bangun masjid iya le mulak na Senin engkau nyumpeng akaba berapa mobil atu ngiroma beda karin tak yang kuiri beda lo apa magigan situng mun pas hadir ni ka nyumpeng tungi dengan insyaallah para cokop nggih da bangki magi nyumpeng semin sasakan mun sahadir ni ka nyumpeng sasakan edeng insyaallah para maria sa masjid nggih da bangki. Bapak Ibu hadirin kak dinto al-imarah secara hissan bangun secara kenyataan arabat masjid secara fisik kak dinto jamin masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin. Dimin ada seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto bani abangun masjid tak ampun teti ampun lastare
keng umum mahjan gak dintoh asapuan masjid hadirin. Masjid tak ampun teti umum mahjan ke masjid beni entar abajeng keng entar asapuan beda pa aperempa bajaga beda selok rapi parapi beda setak bersih sapue ni kese kelako bi umum mahjan situng bek to kanjing nabi asolat engal tengal lebih kanjing nabi umum mahjan gak dinto tade tak etengalen kanjing nabi pah atanya dak sahabat aina umum mahjan da emma umum mahjan mek tade sahabat pah ajawab qad matat ya Rasulullah ummu mahjan ampun sete Gusti kanjing Nabi. Kanjing Nabi mireng kabar ummu mahjan wafat selerana kanjing Nabi ma'ar hadirin. Kanjing Nabi pahtuka faghadaba ghadban sadida. Kanjing Nabi tuka ka sahabat kala bentuka secek sangat tak lima lam tukhbiruni mun ummu mahjan wafat minta ikebala kangko cak saking ikebala sengko apa jengakina fa inna salati syafa'atan laha yaumal qiyamah karena mun ko apa jeung ngaki tang bejeng bekal masalamet umum mahjan hari kiamat mi tak kebala mun mate mi sampai tahu setiang ko fadhahab bihim ila qabriha kanjing nabi pah minta ater ka sahabat ka kuburna mayu ater ini mah kuburna ya ater kanjing nabi bi sahabat ka kuburna ummu mahjan dapat ka kuburna ummu mahjan kanjing nabi ki asolat hadirin asolat ghaib kanjing nabi mari asolat kanjing nabi ngadep dak kuburna ummu mahjan. Kanjing Nabi seakan-akan Abu Dabu muhadis sakalaban situng orang padahal tak ada orang selain kanjing Nabi cepon sahabat kanjing Nabi seakan Abu Dabu padahal ia ajunan kanjing Nabi tak ada orang sampun kanjing Nabi apengu kanjing Nabi pah ngabala ke sahabat ummu mahjan masuk surga gara-gara abursian masjid ummu mahjan masuk surga gara-gara akesreng kesan masjid padahal benih keng abajeng keng areng kesan keng asapuan masjid ummu mahjan epa masuk surga sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mantar pada adati orang yang ahli kesering kesan ke masjid amin mun compok gula banyak kak ring tukang kesering kesan masjid ni kah kotak amal ring kesin compok gula ki ampli patado bareng kesongku alhamdulillah cang gula insyaallah gula ku pada umum mahjan versi neraka jahannam dia ni kak apresian hadir napa boleh saya bangun ni kak man bana masjidan bunyalahu baitan fil jannah orang saya bangun masjid bangun aki Roma iswarkeun Allah subhanahu wa ta'ala napa artinya sampian selong nolongi abangun masjid lambe sealako ke masjid lambe sampian mangkin iswarga ampun beda Romana napa maksud tah mun Romana lah beda tak kira burung sampian masuk swarga kak tak mungkin kebaya ki Roma mun sampean tak kira masuk me kebaya ki Roma sampean selong nolongi masjid bekal epa masuk ke surga ya amin kabeh nolongi kabeh ki nolongi ini kan tak kutu alako tak nggih kak karena nolongi ini kebenyak beda nolongi pese tak ada numpang beras ini kan nolongi beda nolongi alako tak bisa alako nolongi ngerena tak bisa nolongi ngerena nolongi mikir tak bisa nolongi adua ada sebisa entar boy ngakan mari ngakan boleh lo apa lah nyela sepenting cek nolongi lak nyala aki cek nolongi manglo alako enje nolongi enje laku naureng salah kapi bodoh sudah iya banggalan kenang namun kanto tak ada pulangi ibrit na telo bi gula salah alako tak alako nolongi tak nolongi di ngoreng salah kapi ari bikok kan lagi bela pang reko tu na benidinna ari ko tu dinna kula ko ada salah antara pang lo pate lebar dia pah ari ya boleh ari kurang lurus ari lah di ngoreng beda ya kapi siapa sih tak tahu mun kerode iya cak mikiring buih tokang pada biring ni kubal lebalan doang pelan Argentina di bering tak masuk aduh korang deh iya nya guruk venter salah koi dalam roben TV kalau kayak ngeciling di luar orang yang selagi kapi coba abal TV kilo nendang lah gentang gak ada jadi gentak ruk gentang ni kalau nolong pun apa nak boleh pas sampai kak kan tu hadirin kak dinto al-imaratul masjid hisan orang saya bangun masjid secara bangunan orang saya kesering ke masjid bekal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma senomor 2 ada al-imaru maknan masjid tak ampun beda bangun nala genteng lah pernah pada ben Jam'ul Aqsa ada pembangunan yang nomor 2 hadirin terkait masjid kenapa pembangunan masjid secara makna
tak nolongi abangun, tak nolongi aring kesan, tak nolongi asapuan, keng entar abejeng dek ke masjid, abeda aki pengajian masjid, abeda aki perkumpulan saya masjid, abeda aki ibadah ke masjid. Kak dintoh cepon ahli tafsir termasuk al-imarah maknan, termasuk abangun masjid secara maknawi. Masjid telah beda aki pengajian nggak makin nikah nikah panitia saja jago laku bakal masuk surga kapi. Amin Allahumma. Sehadir budak ada amin kota cengeng sambian dia bakal masuk surga kapi budian amin. Makai panitia alako makai gula entar mun sambian tak datang ku kira beda pengajian enggi apa enggi sepaling hebat makin sambian gak iya hebatan ben Holil Yasin sambian paling jauh makin gula keng Holil Yasin makai paling jauh tak hebat gula makai paling jauh tak pelakan sambian loh mak tak pelak cak paling jauh Holil kijak gula makai paling jauh bensin ikan teh masa anje ya anje ke ngatanya tak kok bukan kira tak pelak gula bensin ikan teh sambian kak kanto luang bensin kente bensin ngarep kente sambian ikhlas juga alako entar rogi entar lesoh tak ngarep kente nikah ikhlasnya mana orang ikhlas nggak sambian nikah pasti masuk surga amin. Karena al-amiluna halka illal mukhlisin, orang sealako nikah bakal celaka kecuali orang-orang seikhlas. Ajunan salah alako pah ikhlas insyaallah bakal masuk surga amin. Holil Yasin sacara maju masuk surga banja tergantung mun ikhlas surga mun tak ikhlas gratis. Siapa ngajak gratis deh panitia sih ngajak gratis nih enjak pun kita ajak abis itu pengajian kok mulia gue Holil Yasin pak masuk surga mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas sahap pun jak neraka aja apa neraka kok ada aja ngucap tak tahu kan bek lebur ke kopeng ro ikhlas surga tak ikhlas neraka leken kok coba tebi endina mun ikhlas surga mun tak ikhlas tak temu dah iya kak lebek nyaman waro merobek ke neraka kak mentar beda selamat niteki ya kak muntro tahu cak Holil ikhlas dak remak gempang cara muntro tahu ikhlas apa cak Holil gempang onceng ka saudara suruh pidato cak beri amplop mun tak gerunggung ikhlas kanang ki Holil Yasin cak ikhlas apa aja gempang ngetesah onceng ka sereh suruh pidato cak beriin amplop cak beri berkat mun tak gerunggung molena swarga jo bah sapora Pak kali gula pengajian tak amplop ya kak Pak kali agrunggung alhamdulillah punten aserok punten kikir punten manglo punten ken ngalkal dina kak lo ngocak ken ngulbek molen naro sampai 2 hari bakun kere bekeran apa keng tak keliru bagi ke supir dah ya apa keng bi supir tak bedep apa keng gila ger ya Allah tadi muna bahas ikhlas Holil Yasin kita patek bersih atena hadirin buktena ketika tak ibriin songkeman nja lo ngocak kak lo nilpun nja keng ater ngokos gini ger bekena ya kan berarti kita bersih atena orang ini mau natena bersih antara ibri bentak ibri dek biden kak ki nggak sampian nih kak mulai di kantongan dek kenapa biasa ya tak ger pikiran kentena bensin padahal luang bensin ya tak ngarep ibri secek bersena atena sampian makin makanya sampian pasti masuk surga amin. Holil Yasin tak ipangki hadirin karena atena Holil Yasin ki kotor kencoman dan kula ingat kesitung hadis humul qaum la yasqa bihim jalisuhum kaum seapolong makin nika tak etengali tung situng bi Allah etengali situng kelompok ajunan budian masuk surga gara-gara ikhlas Holil Yasin pangampung surga na sampian pada masuk surga dia. Jadi sampian masuk surga gula ngampung saya ngajak ketek akad tengah gula budian jangan terus aja cenderung nah apa mak le aja nabit sapi datu nih kah
makin lepas ucap betul bakun sajam gula kak iki mun pakapan ucap pidato tak buam putih nak onceng namun nimur boy ko mun nampur aja oncem mun pakapan ucap batai begitu orang apa nak boleh kalau ucap naik lepas ucap betul sajam moli ya gula kayak dia onceng nak boleh kak ya kan saja kan tu berapa jam mun pengajian orang berapa 2 jam api datu 2 jam tak ambu sekali siapa ramun 2 jam ngunceng desel boy kak cak ngunceng kiai makin sampai sasopo jo tak kira ambu de lagi di ngaki namun orang padu jam roja ambu sekali nyaku tak ngapuk ya atas dia iya saya bawa sampai di ngaki sampai kakan berkat aja iya nak kakan nalo bapak beda aing aja kak diberi aing diser la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan satajah asyokor kapangiran andi Nabi kati ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eka dinto bada kompolan sapalaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran tersyafaat dari ajunan la illallah la ilaha illallah malar mantar ulia balesan isuar kaneng senengan ngolati adzat Gusti Pangeran tur ajabis dapat ajunan la illallah nyoon tap icalan ajunan sampai totok da akhirah zaman nyoon tap icalan ajunan kasuarga tempat kenikmatan la illallah la illallah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya kan, suara gula jelas gini lagi. Kon, terus lagi nah. Bapak Ibu hadirin, jadi al-imaru masjid beda dua. Saya kota innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang saya bangun masjid, saya akhirnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kak dinto beda dua. Beda bangun masjid secara kenyataan bangunan nah ibadati beda pembangunan masjid secara maknan bangunan adalah beda kenengin ibadah kenengi abajeng kenengi asolat kenengi pengajian ketimangken kak dintu tetilan jalan kau leben ajunan bekal selamat masuk surga kapi amin Allahumma bila-bila pah bisa asolat lima waktu hadirin beda dabuna kusti kanjing Nabi la solatah li jaril masjid illa fil masjid. Tak sah bejeng orang sesemak ben masjid kecuali abejeng ke masjid. Ulama ahli hadis nafsirin hadis kadin tu beni tak sah aila kamalata tak sempurna orang sesemak kala ben masjid tapi abejeng compoong sebisa abejeng ke masjid ya tore ke masjid oleh abejeng tak ke masjid sampian atina rajih compoong mun sampian ke masjid binih eroma abejeng ketibi tak berjemaah masjid bedah orang lain saat berjemaah sampian lebih utama apa jeng compok cepon ulama fikih mun sampian ke masjid eroma bini apa jeng ketibi tapi kalau ben syarat masjid beda orang berjemaah lain meskipun sampian tak ke masjid keng mun sampian imam masjid maka bini apa jeng ketibi eroma tak panapa tinggal sampian ke masjid apa sebab karena mun sampian tak ada deki bisa ada orang berjemaah tapi sampian makmum beni imam cuman makai makmum wa dua en karo masjid imam ben sampian jadi mun sampian tak entar masjid kare imam mabi tibian maka tinggal rajina sampian pasolat compok katibi sampian berjamaah ke masjid banyak kak masjid pejang wa dua en ni ke banyak ini apa ki mun maurib lumayan 15 isya kari 10 sepuh kasorang salatu walak kasi adan Allahu Akbar mari apa jeng mbak adik keran sembilan katolengan astaghfirullah rabbal baraya kemakana taklum datang kok dentek taklum datang polan para siangah orang tak datang embah pah komat Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah adan tibi dikeran tibi akomat tibi ngimami tibi saya makmum jeng bejengenah beri nama tak ada mari bejeng sobum bapah maca Quran mari maca Quran kesering kesan sampai kolpetok tangideng embang ngiding kol sanga kapan ngiding bah ngudi emik ku tak aden boleh mbak Allahu Akbar apuh orang sereh saya landung itina aki entar ke masjid saya arek itina aki entar ke masjid saya jaga tuku na tutup entar ke masjid pantar kikir kamba aja kapi siapa aden kol sanga aja nak tak beres mbak keluar dari masjid beda apa cong beda apa kaki jikila tak beres ya melak kul berempa kol sanga aden kamik kaki je teku orang teke entar kapi je gara-gara kaki aden kol sanga kamik je tak beres kaki je mbak nang tenang saja wak cong selok beres engkau apa kaki ya kaki pak keluh cong kok ada nisa kaki lo entar aden maurib kolan 6 kaki lo dena legelak sopu aden setengah lemak kaki ada dena cong lekok menaden kol sanga main tar kapi saya tak beres jeng kok apa kaki neka kena ngotiaki panitia takbir masjid mun ku lekuk masjid kak dinto jam ol aqsa kak dinto bek mulai sepeh coba nguti aden kol 10 lagi insyaallah rami makai gula nyanda ki ada nak marin pon mancar tiap orang si bisa aja ke masjid amin keng dan gula tak kubeter muncang dirami namangkin kompak kan ikut nunjuk aki sampian kompak saja hadirin cok saking tak kompak tak kira antar ngak nih kakak cok sampian kak kantone ke benih yang tandi lakoh benih yang tak lesoh benih yang tak payah cek pun gelak gula magi jauh tak belak karena gula bensin ini sampian entar rogi mi bisa entar nih nunjuk aki keng atena sampian bagus ongku amin kote Allah ini jadi iyan nadina dia ini malam cengang kapi
amin kok mentir bi Allah apa istiqomah mentir bi Allah tak iyo ba tinggal kak guna benajunan kursi siap nang ben masjid ni kak cek ko betir isratul mustaqim bi masjid ni bakal identik kau le benajunan pasir orang sidik go di masjid cek ko betir nang siratul mustaqim masjid kadin tu bakal itompa bi kau ajunan tak usah ada dan amin nang ibun di mana ya tergantung entar lah mun berjamaah lima bekto nang ya dolum mun tar jumatan tok ruah dari penglabang luarnya mun karontar terawihan ruah setahun sekalian asna pala pang re mun sentar karo bejeng telas tarawih kalau entar kong ningkong deg bababo aja bu dia masjid mangkat kokor go babo deh iya udah berengan karontar setahun sekalian dan sepenting masemak sepenting apolong sepenting rok ngerok dek kebagusan masjid insyaallah kau leben ajunan bekal selamat amin pon ini kisah pertama cepon kanjeng Nabi al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi masjid itu akan asing kalau masjid berada di suatu tempat yang orang di sekitarnya tidak pernah ke masjid lo toman abajeng lo toman ngudiin masjid kalaban ibadah alhamdulillah sereh kak dinto terbukti punten napa-napa le bejeng cek nih kak beni bejeng ajunan bisa hadir rameh ketika dinto mentir bi Allah iba istiqomah nomor 2 Al-Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi Quran kak dinto aneh Quran kak dinto asing ketika Quran kak dinto beda isitung Roma keng seandi Roma tak toman macaan Al-Quran insyaallah menikan to maca kabeh ka Quran lagi kak ya meskipun rang seten punten becah dimin hadirin Al-Quran gak dinto ki zaman sahabat etoles dek kelembaran-lembaran kita asambung dadi asape sa Quran niku beda papana korma beda beto beda kertas ni kata apolong salah tulis lagi ada harokat tah ada ceber ki ada titik keng sahabat ben ari ben sobu nyetor dek kanjeng Nabi Quran nah bacaan nah kita sampurna pada ben samangken tulisan nah kita lengkap pada ben samangken keng ben laku sahabat pasti nyetor hafalan dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Quran ni ka ibri jabar ni ka pada masa Sayyidina Ali beda kancana Sayyidina Ali nya mana Al Imam Abul Aswad Ad-Duali ni ka sa aparing harokat Al-Quran sa aparing titi Al-Quran gak dinto beni masa sahabat tapi salah stari nah As-Syekh Al-Hasan Basri ni ka sa abri titi abba tungi baba atta dua yatas atta lo yatas itu pada masa Syekh Hasan Basri yang memberikan juz 1 juz 2 juz 3 itu pada masa Al-Hajjaj jadi lambak ni ke Quran ada tulisanna harokat ada tulisan titik keng cuman sahabat maca kabi makanya cepon Gus Dur Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo mun ngakui bahasa sereh senika Al-Quran soce debuna Guste tae tolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edelem toreta menaki edelem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya uhailal ju ya
hai teti lambat tulis senalok pada bi mangken hadirin haro kata tade king bisa baca titik tade tapi bisa baca mangken lagena malah mangken tajwid tak usah acer nak kana cek le berkembang mangken ada Quran berwarna idhar berna merah ikhfa berna biru idgham kuning iklab kelabu tulis senang berna kak jadi mangken anak-anak ngap lagi berna cong man amana bacaan apa berna aja merah idhar mun merah kok tak usah acer makin lambok sibda sana kam jada sa sungkot sama tum toyiban sit fintu kondok do lima lambok sini ke makin ngapa lagi bernah mun merah idhar mun biru ikhfa tinggal sini ke makin keng saya ngaji makin saja tade begitu bang gi mantar bi Allah kau deban ajunan ibadati orang yang ahli maca Al-Quran amin amin Allahumma bila lebih sekecaki masuk ke Ramadan nih tori usahakan kau deban ajunan man hadirin Quran ni kamun ibaca mangken bulan Sa'ban kencerna situng huruf kencer sapolo situng huruf wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun saya kocak huruf saya pun kanjing Nabi alif lam mim alif lam mim oleh kenceran 30 mun ngaji bulan Ramadan 30 ni ka etekel 1000 teti 30.000 teti man eman bulan Ramadan mun bisa to ngaji hadirin karena kau leben ajunan ngaji sekalian bulan Ramadan pada ben ngaji 1000 kali bulan lain nah man terbiasa ngamalaki amin amin Allahumma yang pertama masjid itu aneh kalau di tempat yang tidak disolati yang nomor 2 Quran itu aneh kalau tidak pernah dibaca yang nomor 3 wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik Quran aneh mun Quran ni kai baca bi situng orang keng coman orang agak dinto cuma maca kalaban lesan tapi Quran tak teti kalakuan Quran nak ibaca keng kalakuan haram pakun tak ambu Quran nak ibaca keng kalakuan wajib pakun tak alakoh maka pakun eko caaki aneh mun beda orang ngaji tapi kasadiat Islam gak dinto tak alakoh hadirin hati-hati gelak penyambut ampun memberikan peringatan wanti-wanti takut beda orang sini berpemahaman ni benian makin banyak gerakan-gerakan kembali kepada Quran kembali kepada hadis saya kocak kembali kepada Quran ni mun kula ben sampean beni ahli Quran cak kula ben sampean Quran bagi kene lah tak buang buki suruh abeli saya abeli ni kamu beda luar kada lempole mun la beda dalam tak usah abeli jelas karena makin orang seneka oh yang dimaksud kembali kepada Quran kita harus mengikuti Quran jangan ikut ulama karena kalau ikut ulama tidak maksum mari langsung kepada Al-Quran hadirin kula ben ajunan norok ulama keng karena untuk teroni ngamak dana Quran karena mun Quran makna tibi saya pertama pasti kelero saya nomor 2 man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar mun makna tibi Quran pasti kelero hadirin saya nomor 2 mun makna tibi Quran gak dinto kaula ben ajunan cenciin tempat neraka Allah Subhanahu wa taala mun Quran makna bi kaula ben ajunan maka kaula ben ajunan pasti kelero makna Quran contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah kak dinto 'alal arsy yatasa aras istawa kak dinto nengeneng gara-gara ayat ni ka yarti bi Allah eka bela beda atas ada kelompok yang mengatakan Allah di atas kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah menyatakan enten Allah ni kebeni atas karena mun Allah eka bela beda aras beda dua kejanggalan saya tak bisa jawab saya pertama mun Allah beda aras berarti Allah puto tempat mun Allah puto tempat berarti Allah apes mun Allah apes berarti pada benreng sereh makanya tak mungkin Allah ni kebeda aras saya pertama saya nomor 2 aras kak dinto makhluk Allah sebeda setada awal aras ekabai bi Allah mun Allah makin beda aras sebelum aras ekabai Allah beda ka emak tak ada repot saya nyampi tu Allah andi sifat al-ali tengki keng beni atas beni aras karena makin nak kan ada ngodedan pak banyak ngucap saya serahkan urusan saya sama yang di atas macam di ing atas ya perlu berbicara ni ke akidah hadirin ni ke akidah badai kak dimma Allah kanjing Nabi abri batas kaula ajunan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah mun mikir cak mikir Allah mikir kebaina Allah cak mikir nyiur pagulaban sampean tak ngerti bah mikir Allah
Iyor luar sepet dalam kelontongan dalam pole nyior dalam bisa beda aing ngah lebih dimma aing aja kak saya masuk abah aing nyior boy tak ngerti kula ben sampean biasa ahli IPA jawab oh air kelapa itu lewat dari serapan akar dari akar lewat batang dikirim ke buah reken bedesi belai dalam lah iya lebat pungka kula tanya mi bisa manis saya masangi kula siapa je mikir nyior le tak tahu kula ben sampean bah mikir Allah cap pikir cap ini kasih pedis kole eng napa bikin nah bikin kok coba mun sepedis bikin nah kole eng buang bikin kok cek mun pedis ketok tangkoko mun lakar sepedis bikin buang kole eng bikin ketok kocek tak kira pedis oh berarti sepedis kole eng kok dibikin buang kole eng kocek tak pedis kita baru wad kula teman-teman kita holil seperti sekolah yang apa bikin repot saya nyampi tu gula ngocak kolek yang munda bikin tak pedis ngocak bikin munda kolek tak pedis gula jawab cak sak kasak karena cap kiri saya pedis colong nah munda iya bener lah lah mau dijawab kolek lopot kak jawab bikin lopot mau mikir cap bayi tak ngerti mipah mikir Allah gula ben sampian Allah tak ada betesah akal gula ben sampian beda betesah hadirin tengal beda-beda tesapan jauh kata lak kini koping beda-beda tesapan jauh tak ngiding tanang beda-beda tesah ikan tu ikut lepan aja lo depak gula akal beda-beda tesah dek remah bareng si beda-beda tesah mikir Allah si tak beda tesah jelas tetapi Allah saja bu Ar-Rahmanu alal arsis tawa itu Quran makanya cek mana itu biar malah tak dor jalan tor sambian Ar-Rahmanu alal arsis tawa ni kecoba istawa cepun ulama tafsir andi makna petubelas hadirin istaula makna saya paling cocok istawa benih nengeneng tapi nguasain munpah gara-gara ayat ni ke Allah ke beda-beda yaras niki Allah ni kayak banyak iman gak diman kan karena beda ayat selain wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ni lebih semak dekah manusia dari orang leer berarti Allah beda bumi boleh tak lalu wajah bah beda ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habali minas salihin rabbi habali minas salihin cepon Nabi Ibrahim sengko entara dek tan pangeran ternyata Nabi Ibrahim berangkat dek ke Palestina berarti Allah beda Palestina beda di Allah aja tetimun pah ayat ni kaya arti etibi butuh deki makanya gula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke Quran keng untuk memahami Quran gak dintoh tungang kui ulama hadirin gula ben ajunan noro ulama benih keng tanda ke kanjing Nabi tero oni ngamak nana debu na kanjing Nabi kutu ulama saya jelas saki kanjing Nabi ada bu innamal a'malu bin niat kelakuan tergantung niat tak makna tibi oh tetih apa cang niat kanjing Nabi ada bu niatul mukmin khairun min amalihi niat lebih bagus dari ngelakoh ya mun hadis ada iya bejeng tak usah alakoh ken aniat maka tak bejeng cukup badan apa tak ada badan apa tak ada nikah ntar ke kanjing Nabi langsung tak libat ulama tak ngerti tak kira tepat hadirin akhirnya niatul mukmin khairun min amalihi itu tiaki dalil afajang cukup niat hadirin badan apa tak ada sabarah badan kelompok gula ben ajunan ni kebanyak yang matura keng tak ngebalik tu kok yokom gula baca banyak youtuber cak deki ketok bah terus kau dilihat center terus basah nyaman sambian saya gelak gula saya yokom badan pemahaman yang matura ni hadirin badan Islam bahkan di Bengkalan gak dinto ampun raja Bengkalan ni kecek raja nah pemahaman nikah Mekasen banyak dok dinaan keng tak asak-asak kok senikah kelompok nikah ada bu bahwa orang asawur hadirin orang asawur ketika ada dan nekuk bereng ngumpak ketika ngumpak bah adan sobu Allahu Akbar nikah oleh mata dek nasi bereng keng tak oleh masang boleh dari bebe beda hadis senikah kak beda hadis ya karena ini kalau kembali kepada Quran dan hadis beda hadis ya kenapa digunakan kanjeng Nabi idza sami'ah ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu mun sampian nekuk beda pah ngiding munyina adan maka sampian tak usah sabek beda nikah sampai nekani hajat dari beda nikah jadi mun sampian tempo nak asaur nasek le teku pereng lebih tanang ngakan kita mareh pah adan masjid maka saya tak oleh cuma saya lencak mun saya pereng tak ada tak apa-apa jadi ku lekuk sambian menurut hadis nikah
kapan adana sepu ngalak budak ke SE kacang paibe insyaallah mek sampai duhur tak mari sing akan sampean lah ini kalau aneh kak mun kesampean aneh mun ka tetangga sebelah lo aneh nih kak karena nih kak beda hadis nih kak nurut hadis hadirin lah mun lakar beda hadis kan bener hadis kak dinto mangka nabi ulama jelasaki cek kormokor ngangkui hadis nih kata ada sangkut paut kalaban sepu bulan pasah nih keadaan biasa adunan ada tempo mangkin sarasar tempo ada pah adan apa jeng gelu napa ngakan gelu deh ke maksudnya akhirnya bi kanjeng nabi yang mun lek teku apa jeng mari nangakan pamari gelu jelas oh tapi enten sebagian riwayat ada bu hadis kak dintok berkaitan kalaban adan sepu bulan pasah mun hadis nih berkaitan kalaban adan sepu bulan pasah perengaki gelu zaman kanjeng nabi adan sepu ni kedua bada Bilal bin Rabah bada Abdullah ibnu Ummi Maktum mun seadan Bilal bin Rabah Allahu akbar nih kebeni bektuna sepu tapi bektuna tahajud keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum hayya 'alas mun Ibnu Ummi Maktum seadan masuk bekto sepu mun Bilal bin Rabah seadan bekto tahajud nakar ki oleh ngakan hadis kak dinto berkaitan kalaban adannya Bilal bin Rabah tak berkaitan kalaban adannya Abdullah ibnu Ummi Maktum pantas mun oleh ada karena kita masuk bekto sepu hadirin jelas ini jadi jak gormo Quran boleh ke Quran boleh ke hadis tapi kulaban sampean yang ku bedai luar ya kulaban sampean bedai dalam mungkin cek ki abali orang sabali ni kemun luar mulai dalam ki abali ya paham jelas kelompok ni kecukan hadirin saya ngajak aki molotan bid'ah kan beda mungkin lagi banyak hadirin boleh lebih gula molotan ni kasi ada bubit abani cuma di luar NU maka NU ngucak molotan ni ke bid'ah cuman al-Imam Nawawi fi syarhi Muslim ada buwal bid'atu bid'atani bid'ah ni kebeda dua bani kapan bid'ah masuk neraka tak saja saya tak ikhlas kanjeng Nabi masuk neraka punten hadirin Quran ni ke ibu kuaki kanjeng Nabi ampun wafat pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah hadirin keng ulama ada buku Quran ni ke ibu kuaki bid'ah keng maki bid'ah wajib hukumah karena mun tak ibu kuaki tak tak ada pak ka saudara ni kalakuan bid'ah ni ke beni cuma bekto sahabat zaman kanjeng Nabi bid'ah ni ke beda kan bid'ah ni ke saya tak kelaku kanjeng Nabi lagi abai ke baik kelakuan ibadah bid kanjeng Nabi tak kelaku bid kanjeng Nabi tak pakon alakok ni ke bid'ah zaman kanjeng Nabi ki odi bid'ah ni ke beda timin kameramen obo katasan ya njak mun tempo na tujuk pah mancing tak jande elang cetak ke sapidatur timin hadirin perhatikan bahwa meskipun zaman kanjeng Nabi abai ke baik dalam ibadah gak dinto beda tapi benih cuma ketika kanjeng Nabi wafat lamba zaman kanjeng Nabi orang asolat berjemaah pon cek zaman kanjeng Nabi cimin orang asolat berjemaah bejeng duhur Allahu akbar bejeng oleh 2 rakaat pah beda sahabat amak mumah si amak mum ni ka langsung apa jeng 2 rakaat apa kencang 2 rakaat apa noro imam karina ini semana kanjeng Nabi jadi salat lembek nih kak orang apa jeng oleh 2 rakaat kanjeng Nabi salat oleh 2 rakaat pah beda orang amak mumah nih ke saya makmum masbuk nih kak tuli apa jeng 2 rakaat apa kencang 2 rakaat karina apa ring ben imam lembek senikah situng bektoh kanjeng Nabi ketika salat Sayyidina Mu'ad bin Jabal amakmum imam oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal datang amakmum ku tak apa aku ini benian Mu'ad bin Jabal ni kah enten beni apa jeng kencang 2 rakaat pah na bengaki beni langsung noro imam apa jeng oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal pah apa jeng ni ka pah lo apa kencang langsung noro imam Mu'ad bin Jabal ni imam assalamualaikum Mu'ad bin Jabal pah cek nambahin 2 rakaat ni ka aneh ni benian karena tak pada ben sebelum mah Mu'ad ni ke abai perkara anyar dalam ibadah kanjeng Nabi oning dak kalakuna Mu'ad di kanjeng Nabi pah ida buaki qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum Mu'ad ni abai anyar
ala ko bid'ah idilum ibadah kakek keng kakek mun abejeng nin teding muat ya lo apa sampai mangken seetoro bi sampean aberjemaah langsung noro imam pah marin agente en salat sekorang kak dinto noro muat beni ajarna Gusti Kanjeng Nabi secara awal keng bi Kanjeng Nabi diakui kebenarannya. Hadirin jelas tiba-tiba nih kapan tak kalau Kanjeng Nabi bid'ah, tak kalau Kanjeng Nabi neraka. Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Sayyidina Umar tarawih polong sa masjid Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Sayyidina Utsman kak dinto hadirin adan Jumat dukalih Kanjeng Nabi tak ngalakoh. Mun pah sampai adebu kalakuan mun tak kalaku Kanjeng Nabi kalakoh masuk neraka secara tak langsung kawuleben ajunan suul adab dak sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung kawuleben ajunan ngocaki Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman kak dinto masuk neraka na Allah wal ya'udzubillah mantir kawuleben ajunan salamet amin Allahumma. Makan jak gampang kembali ke hadis nih kiai ke seelang kene katorok kak mun seelang kene ka tahdil sambian mun seetal masjid nih kak nih kiai nih ke Khalil Kawakib ke Abdul Hamid ke Abdul Rafi ke Abdul Razak ke Khatibul Umam mun amoloten sambian mun nikah beda ke acara selamatan hadirin mun kiai nih kengang kucimat acimaten sambian boh syirik para caja keselo syirik mun para caja keselo makicang NU syirik aselo anku para caja keselo ceging kebayap siap kan pecah deui ruang mun beda macem paloros ka ceda kabeh sama ke ceda kan siapa sih para caja keselo nggih napa nggih kula ben sampean kuburan nyembah kuburan syirik si nyembah kuburan saya hadirin saya minta karing mati siapa minta anak ke Allah atau wasul karing mati libat perantara kau leben ajunan yanjak ngakui cimat duk kafir mun ngakui cimat kafir makin nginum bodrek kafir siapa sih percaya ke bodrek cuma syarat mun beres arjeng kau tungi mun beres lapar kau tunga mun beres ngantok kau teh mun andi anak kau tuh wah kok kan syarat nih kak syarat mun Allah tak usah syarat kak bisa Allah kak dintok maberes arjeng mata lapar orang si tak ngakan bisa ashabul kahfi sangang telur ratus sangang tahun tak ada tak lapar kak itu mau tak lapar tak ngiding deh cek lapar kan ngiding jangan bener mun Allah bisa apoi tak panas bisa Nabi Ibrahim yober kenapa debun Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim mari yober Nabi Ibrahim ku tak kumikil hadirin Nabi Ibrahim yober celep pola abadi senyam Ibrahim mutiaki mun tak bleker ya kuda ban sampean mun andi anak ku tu abi ini mun andi anak ku tu alake keng mun Allah saya ngasokan Siti Maryam gak dinto tak alake andi anak hadirin romoro ngandung Siti Maryam munajat qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar ya Allah mak bisa ngandung cek gula tak tuman iseting reng lake napa cek pun malaikat qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun korla apal maki fayakuna tolo bang mak ngandung jago tak teman laki pangeran begitulah kalau Allah berkehendak Siti Maryam tak usah sebab mun Allah ngakui kun fayakun ngandung tak laki andi anak hadirin alhamdulillah penggalan makin lebih banyak senit Siti Maryam ni penggalan compok gula kak telok di bari ngabaru tak laki ngandung tanya aki mi ngandung lecet alake nang tenang senyempit tahu kak ngarangkok ni Siti Maryam kok wacan malaikat campur pura colon ngarai kok ini kayak benggalan mun esok tere kan bulambok jelas sejam kalah kak hah iya telok saya kebelah kurang telok iya mana pamari mari kulema ada kira kan kulema gak pidato sampai kulema sampai tak kira mulai nanti tak kira mulai kan todo senen tengah berkat bian keluar apa pidato sampai kulema apa kun dengan nang sampai anda kira kayak debat karo mana gula EPSU colong hodil cek lanceng aja ada apa teh billahi kilo ngare engko kak
Kita panggil pesoi bengkau nama ayu tutup boy. Telok ong. Ya, yang ceng boleh le ke boleh. Pon. Masjid aneh mun tak ibu jangin. Quran aneh mun tak baca. Senomor telok Quran aneh mun ibu cibi orang fasik. Napa fasik? Fasik ni kan nomor 2. Beda 2. Situng ala kutusa raja mereka sekalian. Kota be ala kutusa kene keng noleh. Ni ka fasik. Ngak sen hukum dia. Fasik. Jadi macam Quran tapi pakun tak yang lelaki. Senomor 4 napa si aneh? Ar-rajulus shalihu gharibun fi yatim ra'atin sayyiatil khuluq. Beda orang lelaki fokus andi bini na cuba akhlak ko. Tak adoro isoro ke barat ke timur, isoro mangkat ngeneng, isoro ke dalam nyepul keluar, isoro gentang napang. Mula napang daripada remak ajan silake. Muntar kemantan roy pasang kapi api Allah cek pe pina tegay ngak karnaval. Oning dong kerbungu beteng. Bokong pala tawring tantem kemukan acem ro. Muntar kemantan ratin ke pasar ratin. Keng muni ro mai ngak tintetin. Mun la jenu sedang ngak makin haram kan telu hari tak mandi sekali. Sayang kuy tertahun petong bolor. Wape kepe ngalobeng. Bedebuk. Tak balik je buk. Sampai mun keluar ke lampi saya agak buka matau betes matau pokang aneh mau tidung ben lagi dengan ku celana levis lagi nasi muka sampai subuh tak mari tak balik mun tar keluar jo pasang seret-seret ru kabeh saya tutup bro lo benih ketat saya tutup mun keluar pasang ngak jua mun eroma buk saya agak buka ruas sepid di ereng sepid di ada juang ku jua cak tak balik reng dina dia mun tidung ben lagi na salah alih visen ki bederantai ya kak salah rantai ki gembok e gelu aduh lagi na semua kasih nyari kunci na ducem tak temu aduh eko teh kini salah dibuk lagi dari buk mari coba dia buk yang jadi punya tu balik makin ya kak ni kegorib aneh ya pun kanjeng Nabi mun keluar iber berking mun kalaki na tak ibeki kan anehnya mana ni kak bener tak balik sabalik ke wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq sabalika orang bini saya fokus lakin namakin saya tak boleh salah lain bini halal luar saya jeling apa tak ada ni kepada tak boleh kia bi kanjeng Nabi ke bala reng laki sampian mun entar ke pasar nemu reng bini ke lampion pah lebur sampian bi kanjeng Nabi esoro pleman ka compoong karena saya compoong pada ben saya pasar ju esen naga mun tak percaya banding lagi puji hahaha kok dah hadis sesani kelakar bur eman saya compoong pada persis karo lain bedetok mun tak percaya coba banding lagi banding lagi ong kuku udah sebut duduk kini pahetai dan saya pasar mau jelek ki iyo ko rebi ko etek pada apa bitu na tore ada kan tak karo kingi kala-kali nafsu kudu ben sampean aduh cocok rek kok engke kok lo teman nyapit kak baru setia nyapit je kak pokong mun tak berdik kak saya pasar juga bemole kak orang tak mantoman sate mangkana kedik buk mangkana kedik tulintar selake leso kak ngiro nyanyi Loning kulit salah lagu kak lambak lagu berlebur nyanyi saya tenda gik nyaman makin saya lagu nah oh bu lancang loros celeng eri bondi nyanyi apa kulit hanya tak butuh kemarin pon senomor 5 nomor 6 terakhir pamare yang muncang boleh mai betul kak senomor 6 terakhir al-alimu gharibun fima baina qaumin la yastami'una fi orang alim kiai ustad pinter aneh mun kiai ustad pinter beda situng kaum keng orang sebeda sekitar tak mirengaki kada buna kiai tak mirengaki kada buna guru mun ibelai salah tak etoro irasan ni beda apa tak ada banyak tapi benih kanto thank you kak benih kanto ada saya ngaku kuasa sekali pernah ambil agak dito tori mak lihat aneh mak lihat asing semendem ni apa becek tori masjid sambil entarin tori Quran sambil baca si bisa etorok tori torok dari Quran
Tore pedeti orang laki sesai buk, pedeti orang bini si bini ongguan. Mun keluar tutup, mun ka rumah pada ngaki buk. Cek bahta balik, mun keluar ibar-bar mun iroma lesok, leku lesok. Ring bini ni kemun sampai ngacek ke ada ke selaki buk, pada ben aziarah ke Mekah Madinah. Tak usah ngacek ke nyium ke ada ke selaki, pada ben nyium Hajar Aswad. Napa boleh selaki lah karena celeng asli cek aswad tu je. Ongguan. Mun sampai ngajak ke ada sampean pada ben aziarah ke Mekah Madinah kedi mari insa tuli entar selaki lesok ah ada apa le me tak biasa ya njak mun tajak lesono kok terus minta ater dan maaf terus ke Mekah Madinah mun selaki ceng ngaci dia jok pojok nyempit apa nak boleh karo ke Mekah le maki ke Mesir pada apa ayo kok aja kalau belas jagai boleh kak mun tajak lesono pula ajak mangka de boleh kok jangan selaki matur dia kok ayo tedung di sabas cek mulai nginep kalau belas sopu bu ya imam al mujahidin ya karim al akhlaq ya Rasulullah laki aja ke boleh kak mun tak ajak lesuna pula ajak ke Mekah sekalian laki pun kita ada dai ya insyaallah selaki ger-ger ada tumpes pesawat dai kok iya mong ya mangkan jak ke Mekah ada aku dapat kak ceng lagi numpak pesawat pon tadi pebicek bentori kula ben ajunan aja ge tata krama dek ka orang sandi ilmu guru-guru ngaji orang-orang alim mun 6 nek pebicek insyaallah kula ben sampean pejrah dari dunia kantos akhirat amin Allahumma sealako senyumbang sengerena sehadir manter pataka hajat dunia akhirat manter pelanceng umur sebarokah paringin rezeki sehalal untuk syarat ibadah dek Allah sehadir mun beda sandi masalah bi Allah yang ka masalahna mun sehadir beda sandi penyakit bi Allah yang ka penyakitna mun sehadir beda sandi otang bi Allah lekas majar otangah mun kita bisa majar ka otangah sema utang mentir lupa amin mak da iya mun itu akhir nyuwun sapora bagi sampean sapora kaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah durian buah kedongdong cukup sekian dong akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.